The Association of Muslims in Netherlands atau AMIN ini mewadahi warga Belanda khususnya dan masyarakat yang tinggal di sekitar negara Belanda yang mau beribadah sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis sehingga dapat membentuk karakter moral dan spiritual yang baik. Pada saat ini negara-negara yang bergabung dalam kegiatan AMIN, negara Belanda, negara Prancis, Italia, Jerman, Spanyol, Rusia, Swiss, Denmark, dan Norwegia. Sebuah organisasi untuk umat muslim di Belanda yang secara resmi didirikan pada akhir tahun 2010. Dengan adanya AMIN ini, seperti layaknya sebuah kapal yang dapat membawa para penumpangnya atau jamaahnya agar dapat sampai ke tujuan yang kita harapkan. Hakikinya umat Islam supaya beribadah berpedoman dengan Al-Quran dan Al-Hadis berdasarkan amanat Rasulullah SAW, innama bu'istu liutamima sholihul akhlaqi, adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia untuk menjadi lebih baik. Kegiatan kita antara lain ada pengajian umum, ada juga pengajian berbahasa Inggris, bahasa Belanda, dan juga bahasa Perancis. Terus ada juga pengajian buat ibu-ibu, ada khusus bagi yang muda-mudi. Ada juga kegiatan asrama setahun 2 kali, yaitu asrama summer vakansi dan asrama winter vakansi. Di samping ada juga acara keakraban yang tujuannya supaya di antara member saling lebih mengenal dan tambah akrab antara satu dengan yang lainnya. Kemudian program besar kita yaitu mengenai generasi penerus. Misalnya anak-anak usia 10 tahun ke bawah itu ada kelas khusus supaya generasi penerus kita bisa terwadahi, terkontrol, dan bisa kita arahkan dengan baik. Hoe vind je het om les te geven? Sinds ik de kinderen lesgeef bij AMIN voel ik me zeer prettig. Doordat de kinderen leuk, vol energie, zeer leerzaam te werk gaan. Dus ik leer er zelf ook heel veel van. Namanya siapa? Namanya siapa? Sarah Sarah kelas berapa? 4. Sarah bisa doa apa? Hah? Doa apa? Mau tidur. Doa mau tidur gimana? Doa mau tidur? Allahumma Allahumma bismika amantu wa aya amin. Het probleem alleen is dat bij het lesgeven van de kinderen de taal anders is. Het is soms moeilijk om de taal echt goed te begrijpen. Kinderen zijn kinderen, dus ja, dat betekent dat we dus geduldig met ze moeten zijn. En ze laten inzien dat hier bij AMIN leren juist het juiste is. Ja, dat is wel uitdaging. Ja, dat is een zeer goede uitdaging. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous habitons en France et nous faisons partie de l'association AMIN qui se situe en Hollande. Cette association a pour programme une éducation spirituelle. La méthode de cette éducation spirituelle, c'est une traduction mot par mot des mots du Coran avec une explication jusqu'à leur compréhension par l'intermédiaire des différents tafsirs et une traduction mot par mot des hadiths de base, comment faire le wudu, comment faire le janaïs, enterrement, comment faire le hajj, donc les hadiths de base pour pratiquer notre religion et pour un bien pour notre adoration. Toujours la même chose, traduction mot par mot, arabe, français, indonésien, français, avec l'explication des surahs pour jusqu'à la compréhension du hadith. Et aussi un apprentissage de la lecture du Coran avec le tajwid.
et nous avons aussi des activités sportives. Avec cette méthode, ça nous permet donc, à base de Coran hadith, de savoir avec certitude notre ibada, comment elle est. Donc nous savons que ce qu'on pratique, c'est tiré exclusivement du Coran et du hadith et rien d'autre. C'est pas à base de notre pensée, pas à base de notre compréhension, mais à base de vraiment des savants qui étudient et qui ramènent des isnad mutasim, qui nous transmettent la méthode de savoir comment pratiquer notre ibada. Donc c'est un bien pour nous, un bien pour nos enfants et un bien pour la religion. Et nous apprenons la lecture du Coran avec l'aide d'Iqra, donc avec Tajwid, à nos petits avant l'âge de 7 ans. Dès qu'ils savent lire, nous faisons Naji, Coran Hadith, pour qu'ils fassent avec Dalil, bien le Hodo, la Salat et les autres adorations. Et pour faire bien adoration, nous faisons des activités sportives pour être et garder la bonne santé. Car évidemment, avec la bonne santé, nous pouvons mieux faire adoration, comme venir apprendre la science, comme faire le jeûne sunnah, comme se lever la nuit pour faire salat, doa et d'autres adorations. Anggota Amin terus berkembang jumlahnya dari tahun ke tahun. Dari awal sejak saya bergabung tahun 2011 kita hanya beranggotakan 3 orang. Sekarang alhamdulillah Amin Jerman beranggotakan 7 orang yang tersebar di kota Mannheim, Saarbrücken, Dresden, Berlin, dan di Hannover sendiri. Kegiatan Amin Jerman yaitu salah satunya kita silaturahmi ke selama anggota, jalan-jalan bareng, mengkaji Quran hadis, dan merayakan Idul Fitri dan Idul Adha bersama. Kita juga melaksanakan asramaan dengan Amin se-Eropa. Manfaat yang terasa setelah bergabung di Amin Eropa adalah aktivitas pencarian ilmu agama menjadi lebih mudah, menjadi lebih lancar dan menyenangkan. Setelah bergabung di Amin, kita juga melaksanakan diskusi-diskusi bersama dengan para pemuda-pemudi Amin, yang dimana kita membahas apa tantangannya menjadi muslim atau muslimah tinggal di Eropa. Selain itu juga kita mendapat banyak teman baru. Itulah cerita seputar Amin di Jerman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auf Wiedersehen. Alhamdulillah, saya sangat senang sekali bisa bergabung dengan Amin. Di sini saya bisa merasakan kekeluargaan, kebersamaan dengan Amin. Dan di setiap ada perkumpulan, pengajian, di situ tak luput masakan-masakan Indonesia yang dihidangkan, yang disajikan. Dan itu semua yang membuat saya betah berada di sini. Hi, ik ben Jacques Schijf, of Abdul Atari. Ik werk als IT-consultant in Nederland. En ik ben erg blij dat ik iedereen van Amin ontmoet heb en dat ze mij willen helpen met alles te leren over de islam. Ustaz Protoro sudah diundang ke acara Amin di Amsterdam tahun ini. Nós veremos próximo año. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ja, ik ben blij dat ik het islam vanaf de basis kan leren. Dus vanaf het begin, eigenlijk vanaf stap 0. En zodoende het ook weer door kan geven aan mijn kinderen. Dank je. Alsjeblieft. Wat vind je? Nou, ik vind het een heel fijne organisatie. Ik ben nog niet zo lang bij de organisatie Amin Nederland. En ik voel me meteen thuis bij de organisatie. Ten meer omdat ik eigenlijk een mualaf ben. mooi. Beginnende leerling, zeg maar. Maar ik heb wel heel goede begeleiding, mag ik zeggen. Alhamdulillah. Di Amin, alhamdulillah semua kegiatan olahraga bisa berjalan dengan lancar. Untuk mengobati rasa rindu saya terhadap sepak bola, di sini Amin pernah melakukan pertandingan sepak bola bersama masyarakat setempat, diantaranya orang Turki, orang Maroko, orang Suriname, dan kami
pernah mengikuti turnamen diantaranya futsal dan badminton. Alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan lancar. Semoga dengan adanya Amin ini, masyarakat yang tergabung di dalamnya dapat membina kontak sosial yang baik antara anggota dan komunitas muslim yang baik. Hai allemaal, welkom bij Amin. Selamat datang di Association of Muslim in Netherlands. Welkom bij Amin. Welkom in Amin. Welkom to Amin. Welkom bij Amin. Selamat datang di Amin. Welcome to Amin. Welkom bij Association for Muslims in Netherlands.